फिर से आप लोगों को मैं वीडियो लेके आया हूँ। मैं बहुत दिन हो गया था, गायब हो गया था क्योंकि मेरा थोड़ा काम काम पे बिजी था, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाया। तो आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोगों को देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों को। आज कौन की आज पवित्र हमारा पणा संक्रांति एवं ଆମର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ तो ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ କେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହଉଛି। ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିକି ଛକରେ ପୁରା ଧୁଳା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭଳିଆ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ସବୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ এইভাবে আমার কালি সম্বলপুরে আমার মানে হনুমান জয়ন্তী ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଦେଖାଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ମାନେ କରାହେଇଛି। ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଚାଲିବ ତାଙ୍କର। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଖାଙ୍କୁଛି ପୁରା ମାନେ ଡିଜେ ପୁରା ମାହୋଲ କରୁଛି ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଢ଼ ସଜେଇକି ପୁରା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ କେମିତି ପ୍ରସେସନ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ପୁରା ଖତରନାକ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଯାଇପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। देखिए एटा गोटे माने डीजे एटी ना कौन साउंड बात
वीडियो आपण माने भल लागुଛି ताले मो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करी चैनल सब्सक्राइब करंतु देखंतु बहुत भीड़ होଉଛି देखो हनुमान जयंती केमती संबलपुर पालन होଉଛି आपण माने प्रथम थर मो चैनल देखि पारथिबे पूरा बहुत माने पुलिस भाई माने मते सुरक्षा दउछन्ते सब माने सब आडे साइड रे जाई जाई कि प्रशासन आगे आगे ठाकुर पछरे देखंतु पछरे ठाकुर सजाई के आसने मध्य आगे हनुमान जयंती आज बहुत धूमधाम रे पालन करते संबलपुर रे हमर भाई भौणी माने समस्त माने मिसिके हमर हिंदू भाई भौणी माने जेन भाव रे प्रशासन चाली देखि पारथिबे पूरा खतरनाक एरिया पूरा जाम पूरा जाई देखंतु पुलिस बाहर मध्य आखि जल्दी लाई पछकु पछ सब माने प्रशासन होई आसुति प्रत्येक गली गली रे मध्य एई सब होउछि होला
तो सांग मैंने देखिपे यही जगार ही रास्ता पर स्टेज करके बाण बंधा जो फुटुला बाण तो बाण फुटिक सारी सब मसला को मैंने घर साइड निया लगे तो पुलिस भाई द्वारा लिभे जाए किसी असुविधा है तो देखो जदि मो भिडियो भल लगी था लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रही धन्यवाद समस्त।